Noong ika-28 ng Pebrero taong 2013, si Pope Benedict XVI ang naging unang Pope na nagbitiw mula kay Gregory XII noong 1415, na nagsabi na ang modernong mundo ay nagbabago ng napakabilis, na ang isang tao sa kanyang edad at kapanahunan ay hindi na angkop sa pagkapapa. Siya ay 85 noong panahong yon. Ad conditionem certam perveni, vires mias, in grave etate, non jam aptas esser manus quitrinum eque administrandum. In consis homunus secundum essentia spirituale non solum accendo, et lupendo ex executere, sed nominus patiendo et orando. Ad tamen, in mundo nostri temporis, rapidis mutationibus subjecto, et questionibus mani contra vita fide perturbato, ad navem sancti Petri governandam, et ad annunciandum evangelium etiam, vigor quidam corporis et animi necessaris est, que ultimis mentibus in me, modo tali minuitur, ut incapacitatem viam, ad ministerium commissum bene administrandum, an Joshua retibiam. Qua propter bene consus pontes höus actus, plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore sancti Petri, vi permanens cardinalium, tiam divicissima prilis millesimo quinto commissum, renunciare ita da die, 18º februari, millesimo tredicissima hora decima, sedes Rome, sedes sancti Petri vacet, et conclavia delicendum novum sum pontificem, a piscibus competit convocandum est.